Okay guys, ngayon magluluto tayo ng mama sika at paminta lang guys. Ito po ang gamit ng sika. Bawang guys. Yan guys, pag mait na yung mantika guys, amin natin yan guys. Yan guys, oh. Guys, and guys, mag-iita tayo na konting mantika guys. Yan guys, konting mantika lang guys, ano? Yan guys, para hindi lang yung yan guys, mantika lang yan guys, bawang guys. Mekos natin yung bawang guys. Yan. Mekos lang natin yan. Ito guys, simpleng luto lang yan ng ulam. Pwedeng merienda, pwedeng ulam yan guys. Niluluto ko. Sunod natin guys yung sibuyas, pula at puting sibuyas yan guys, para maganda yan guys. Haluin mo na yan guys. Guys, oh, simpleng luto lang yan. Sunod natin guys ay paminta guys. Dalawang paminta lang yan guys. Dalawang paminta lang. Pwede yan guys, pang ulam sa pang merienda guys yan. Pansit canton lang sa gulay lang yan guys. Haluin nyo yan guys. Yan. Guys, oh. O yan guys, sunod natin guys yung repolyo. At mga konting carrots lang yan guys. Yan guys. May megas na natin yan guys. Oh. Ito. Yan guys, oh. Walang yan guys. Tapos guys, haluin natin yan. Halo-halo lang.
Magsasabaw naman siya ng sarili niya guys. Yan, gulay. Lagyan natin ng liquid seasoning. Ayan guys, oh. Ayan. Konti lang, pampaganda lang ng kuan. Ayan guys, oh. Guys, ano lang yan guys. Lagisa-lisa nyo lang. Tumambot yung gulay natin guys. Guys, oh. Yun guys. Nalagyan natin ng konting magic sarap pampalasa, dagdag lasa sa ating pansit canton ginulayan. Pang merienda na, pang ulam pa. Guys, konting magic sarap lang kasi may seasoning pa naman itong pansit canton. Tapos guys, Mamacita. Ayan o. Ayan lang. Tignan natin guys kung okay na yan o lalat na natin. Ngayon guys, ihulog na natin yung canton. Guys, ihulog natin yung seasonings niya. Dudurugin mo lang guys. Ganyan. May mekos lang natin. Yan. Halo-halo lang yan guys. Halo-halo lang. And guys, lalagyan natin ng konting tubig guys. Guys, nilagyan na natin ng konting tubig. Tignan natin lang one guys, bago natin ihulog yung seasonings.
Pwede siyang iga guys, pwede siyang may sabaw. Kung gusto nyo pang ulam, pag gusto nyo namang walang sabaw, pang merienda yan guys. Kasi itong niluluto ko pang ulam namin mag-asawa, hapunan. Tingnan natin kung malambot na yung kanya, noodles niya. Medyo okay na guys. Ang lasa. Iuhulog natin itong seasonings niya. Yung flavor. Ayan. Siyempre, halagay din natin yung toyo at mantika niya para wag masyadong oily. Yung para mag-oily pala. Sorry guys, sorry. Para wag mag-pan. Yan. Yan guys, hahaluin lang uli natin to guys. Yan. Okay, so lahat na yan guys. Susulain din na siya ng konti guys. Tingnan rin natin guys kung anong lasa. Sarap. Sagad na natin tong mamasita para may tamis, kalat. Guys, kaya na nyo mag-a-adjust nun guys. Mamasita, baka naman. Ayun natin guys. Yan. Oh, ito guys. Okay. Hindi tayo maglalagay ng asin dyan guys. Ayos na yan. Guys, salamat sa panonood.